طلع البدر علينا. سالو بدر، محلاك محلاك محلاها اسوسياسيون بدر تعمل في حاجات خيريه. سي فريمون هيومان، سي تري هيومان. برافو اللي قاعدين تعملوا في انشطه هكايا. دونك اي سورتو في الوقت هذا برشا ناس محتاجه لها الالتفاته هذه. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. احنا اليوم لي زانفيتي نتاع لاسوسياسيون بدر اللي هي منظمه سبيكتاكل هذايا نتاع اوريسمال اللي سيت اون هيوموريست تحفونا على الاخر. ساميه اورزمان عندها الببليك نتاعها، عندها معجبينها ومحبينها، وهي محلاها ارتيست اللي ضامره سبونتاني، عندها برشا قبول. دونك هذا نشوفوه من الببليك اللي جايها. حتى الببليك انا لاحظت اليوم باغ اكزومبل الببليك اللي هكا سيليكسيوني. دونك برافو ساميه اورزمان. لي ريفوني نتاع سبيكتاكل الكل ماشيين البروجي خديجه اللي هي مراه معوزه باش يعاونوها باش يبنيوا لها دار ايكولوجيك. هذاك علاش سميوا البروجي هذايا باسمها هي اللي هي خديجه. الاسوسياسيون نحييكم ونقول لكم ان شاء الله احنا ديما المسرح البلدي عنده يستقبل الجمعيات اللي قاعده تعمل في الخير للناس، واهدافها ساميه وراقيه برشا. دونك اهدافها ساميه ومع ساميه سورتو سافا فيغ ساميه على بويسونس 2. دونك حاجه تشرف تونس ان عندنا لي زاسوسياسيون كيما هكا اللي قاعدين بالحق يتلفتوا للاعمال الخيريه. Allez-y en avant, je vous encourage. انا de ma part en tant que responsable de ce théâtre municipal ونقول لكم les bras grands ouverts à tout moment. مرحبا بكم. نحييهم برشا 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 على خاطر دي انيشيتيف كيف هكايا يقعدوا ديما باهيين ويشجعوا على العباد الاخرين باش يعاونوا اكثر ويعملوا الخير. مازال الخير في الدنيا. فوالا. Je ne sais pas quoi dire après en fait. Schnach welcome. Les Tunisiens, vous n'avez pas cherché loin. Schnach welcome. Welcome américain. Vous avez pris l'américain, vous avez dit on met Schnach devant et c'est à nous. Schnach welcome. Oh, je suis content d'être ici, je suis très content d'être là. Au début, comment dire? Tant pis, alors je me mets en décapotable. Merci à vous, je suis ravie d'être là ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent et qui se demandent ce que c'est que cette tenue, c'est pas un déguisement, c'est juste que j'ai toujours rêvé d'être noire. Oui, ça existe. Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, t'as une maman ivoirienne, elle monte dans le bus à Paris, 100 mètres de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur la regarde et lui dit, madame, titre de transport. Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux te demander poliment. Je suis allée m'asseoir et juste après moi, il y a une vraie maman ivoirienne qui est montée. Et elle, de toute sa corpulence, a bousculé un vieux monsieur derrière elle. Pardon. Excuse-moi, monsieur, je n'ai pas fait exprès. Mais c'est pas possible. Vous avez vu comme elle m'a poussé. C'est incroyable tout de même. On n'est plus chez nous ici. T'as dit quoi là? Mais c'est quoi ton problème là? J'ai poussé, j'ai dit pardon, non? J'ai dit pardon, pourquoi tu fais des polémiques? Maintenant les policiers ils sont passés dans la boutique et ils disent qu'ils ont trouvé une souris et un cafard. D'accord? Mais monsieur le juge, la souris et le cafard, ils sont français comme vous. Ça, c'est un petit garçon à Segenène qu'on est allé visiter avant-hier. En fait, vous êtes tous là pour une bonne action aujourd'hui, vous devez le savoir. C'est pour construire une maison à une famille qui n'a rien.
On est allé chez eux, c'est une famille qui gagne genre 100 dinars par mois. Il y a les parents plus 2 enfants. Et le petit garçon avait fait cette guitare. Et Dolino, qui est venu avec moi, a demandé au petit garçon combien il lui vendait la guitare. Et le petit lui dit non, mais je te l'offre. Donc il avait rien et puis il voulait lui offrir. Et Dolino lui dit non, non, je te l'achète. Combien tu demandes? Il dit je sais pas, 2 dinars. Et puis Dolino il dit non, c'est pas assez. Et il finit par lui acheter pour 20 dinars pour lui montrer qu'en fait son travail, il a une valeur. اسوسياسيون بدر برافو على الجاس اللي عملوها ومش غريب. خلينا نحكي انا توانسه كي تضيق وتحك ركاب كما نقولوا وانه فما ناس مستحقه مساعده. هذه مناسبه اخرى تظاهره اخرى خلينا نقول ناكدوا من خلالها التونسي سيفري التونسي رحمه. Merveilleux ce spectacle parce que c'est une bouffée d'amour, de fraîcheur et surtout pour un don que fait l'association Badr pour cette maison écologique à Sajnen. Je pense que c'est une première à encourager plus encore et à aller de l'avant. Il faudrait que les Tunisiens s'y mettent, il faudrait qu'ils y pensent un petit peu et qu'on y aille tous. Enfin, convergeons tous justement pour cette première maison écologique. الحكايه بدات عندها quelques mois déjà. لوجنا على un artiste اللي نجم يعمل معنا un spectacle au profit de l'association. On a contacté plusieurs artistes. Samia, elle était la seule qui a répondu assez rapidement. C'est incroyable à quel point elle est accessible et elle est ouverte à tout le monde. بعد حطتنا en contact مع المانجر نتاعها. Donc c'était assez fluide, on a rapidement fixé une date وكل شيء. Spectacle تاع اليوم تعدى كما حبيناه بالضبط. Il y avait une très bonne ambiance. Samia elle était vraiment au top. Le جمهور était réactif, يعطيهم صحة وكل شيء. برشا ضحك برشا جو. ما عندي حتى فكرة قداش دخلنا فلوس. مازلنا ما حسبناش خاطر دونك تنعطيكم chiffre bientôt. En plus, il y a eu des dons après le spectacle. On a quelques articles artisanaux. Je venais à Massajné. أول مرة مشينا بحذاهم c'était il y a un peu plus d'un an. Donc, قعدوا يستنوا برشا باش عملنا l'étude نتاع البروجي باش عملنا les plans tout ça باش بدينا نلموا الفلوس. توا قدمنا مليح في الكوليكت وان شاء الله bientôt نبداو في les travaux. Je suis très contente en fait خاطر le nombre est énorme donc حاجه تفرحني فهمت. entre temps j'ai aidé le guichet باش خاطر فما عباد يقول لك اسمع انا في المرسى ما نجمش نجيك توا الجيشي اما تنجم 7:30 تعطيه لي قبل ما ندخل نقول وي بيان سور افيك بليزير. ليسونسيال لوبجيكتيف اللي حابين نوصلوا له وصلنا له الحمد لله يا رب.